Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Nah, ini pentingnya al-mutaba'ah. Apa? Al-mutaba'ah. Artinya mutaba'ah itu mengikuti, nuturkeun. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, "Faman tabi'ani fa innahu minni," kata Nabi Ibrahim. Faman, maka siapa orang tabi'ani yang ikut orang tersebut kepadaku atas ketauhidan, dia ikut kepada ketauhidanku. Fa innahu minni, maka sesungguhnya orang tersebut minni adalah dari golonganku, dari orang-orang penganut agamaku. Di sini ulama di dalam kitab Farhatun Nufus bi Syarhi Tajil Urus Ibnu Athaillah As-Sakandari, karangan beliau. Beliau mengatakan ketika beliau menjelaskan, menghikayatkan firman Allah yang dijelaskan di dalam surat Ibrahim, yaitu surat nomor 36, ayat nomor 36. Faman tabi'ani fa innahu minni. Kata beliau, famafhumu hadza, maka bahwa yang difaham dari ini firman Allah, anna man lam yatba'hu laisa minhu, adalah sesungguhnya orang yang tidak ikut kepada Nabi Ibrahim, dia bukan dari golongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kewajiban kita itu mengikuti, ya, mengikuti kepada yang wajib yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah katakan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah dalam ayat yang lain, Allah katakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul, ucapkan oleh engkau kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah." Ngaku cinta kepada Allah. Apa tanda orang yang ngaku cinta kepada Allah yang dibenarkan langsung oleh Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti aku, tuturkeun kanjeng Nabi. Jelema nunyaan cinta ka Gusti Allah, jalana hayang diaku cinta ku Allah, kudu nuturkeun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-mutabah nuturkeun kumaha akhlak Nabi, tuturkeun akhlak Nabi. Kumaha akidah Nabi, tuturkeun akidah Nabi. Ai Nabi sok ngagogo goreng batur tara. Oh, urang tong ngagogo goreng batur. Tuturkeun akhlak Nabi. Nabi rahmah kasih sayang. Nabi itu bagaimana sifatnya? Ikhlas. Nabi itu bagaimana sifatnya? Dermawan. Eta tuturkeun ku urang. Nanti ketika kita mengikuti beliau, yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Buruhna, diburuhan. Di mana orang nuturkeun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, zahir batin, baik akidahnya, ibadahnya, segala-galanya, cara hidupnya, cara rumah tangganya, cara usahanya, segala-galanya ikut Nabi, pasti akan yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa. Tuh dosana dihampura ku Allah gara-gara nuturkeun saha? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala hikayatan an Nuhin alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam, inna ibni min ahli. Fa ajabahu subhanahu wa ta'ala qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Maka simpulnya fal mutaba'atu taj'alu tabi'a ka'annahu juz'un minal matbu'i wa in kana ajnabiyan. Masyaallah. Fal mutaba'ah, maka bahwa mengikuti zahiran wa batinan. Bukan hanya mengikuti zahirnya saja, batinnya benci, bukan. Karena kalau mutaba'ah zahirnya saja, orang-orang kafir dahulu mereka ikut sholat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik, kafir munafik dahulu ikut berjamaah sholat dengan Rasulullah SAW, tapi hatinya ingkar kepada Nabi. Hatinya penuh kebencian kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi mutaba'ah di sini zahiran wa batinan, bukan hanya zahirnya saja. Fal mutaba'atu, maka bahwa mengikuti, taj'alu adalah menjadikan itu mutaba'ah at-tabi'ah kepada orang yang ikut, ka'annahu seolah-olah itu tabi' juz'un minal matbu' adalah sebagian dari yang diikuti. Itu karena dia ikut. Kata kurang tuturkeun, guru-guru orang nu saroleh tuturkeun, urang kabagian sebagian dari yang kita ikuti. Wa in kana ajnabiyan, meskipun dia orang yang lain, tidak ada hubungan darah kok, tidak ada hubungan waris kok, tapi dia ikut seakan-akan dia sebagian dari orang yang dia ikuti. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, Salmanu minna ahlal bait. Sina Salman ini bukan keluarga Nabi, bukan, tapi Nabi katakan Salmanu minna ahlal bait. Salman itu dari golongan kami, kata Nabi, keluarga kami. Kenapa? Karena ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga seperti itu. Kita ikut kepada Nabi Muhammad, jadi keluarga Nabi Muhammad dari di akhiratnya. Ikuti pokoknya, ya. Meskipun darah kita bukan darah turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap kalau kita ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan kumpul kelak di akhirat dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa ma'lumun anna Salman min ahli Faris. Diketahui bahwa Sina Salman dari kota Faris, penduduk Persia, bukan orang Arab. Tapi walakin bil mutaba'ah, tetapi karena beliau mengikuti ajaran suci Nabi Muhammad SAW, maka Nabi berkata kepada beliau, Salman minna ahlal bait. Jadi orang hatina tong miner, aduh abdi mah sanes turunan darah biru lah, tuturkeun we pokona mah. Hah? Tong mikiran darah biru darah beureum nya. Pokona mah tuturkeun nu soleh. Tuturkeun nu bener gitu. Tuturkeun. Ikuti mereka orang-orang yang mulia, kita akan tergabung dengan orang-orang mulia. Itu. Jangan mengandalkan hanya turunannya saja, tapi mengikuti akhlak dan jejak langkahnya yang diikuti. Qala anhu sallallahu alaihi wasallam ta'liman fakama annal mutabata tusbitul ittisal kadzalika adamuha yusbitul infisal. Maka sebagaimana mengikuti nuturkeun, nah, ya urang mudah-mudahan ieu nuturkeun urang. Eta nuturkeun guru sekar sabuya sepuh enjing-enjing ngaos itu nuturkeun urang teh. Tah ieu teh mudah-mudahan ieu nyambungkeun urang ke di akhirat sareng mantena. Amin ya rabbal alamin. Fakama annal mutaba'ata, maka sebagaimana sesungguhnya mengikuti, tusbitul ittisal adalah menetapkan adanya hubungan, nyambung gitu. Ittisal ya. Kadzalika seperti demikian ada muha, bahwa tidak adanya mutaba'ah, yusbitul infisal menetapkan akan perpisah. Lamun teu mutaba'ah bakal pisah, sok sanajan anakna. Eta putra Nabi Nuh, Kan'an, teu tauhid, teu nuturkeun Nabi Nuh, pisah, moal panggih deui ke di akhirat jeung Nabi Nuh. Ku sabab teu nuturkeun dina tauhid. Kahartos. Jadi dengan sebab tidak adanya mutaba'ah, maka terjadi di situ terpisah. Tapi ketika ada al-mutaba'ah, maka di situ terjadi bersatu. Nah, urang teh sadayana kitu nya, sok sanajan urang turunan jalma biasa, tapi tetap aya harapannya eta al-mutaba'ah, mengikuti. Nah, dengan mengikuti nanti ada hubungan, ada kebersamaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Itu. Abu Lahab pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hubungan darah. Tapi karena tidak ikut Nabi, pisah. Di akhiratnya enggak di surga. Nah, contoh ya. Contoh seperti itu. Jadi annal mutaba'ah tusbitul ittisal kadzalika adamuha yusbitul infisal. Dengan mengikuti adanya hubungan, dengan tidak mengikuti terpisah, terputus hubungan. Na'udzubillah min dzalik. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mendoa kepada Allah, wa man asani, siapa orang yang menentang kepadaku, tidak mau ikut aku, fa innaka ghafurur rahim, maka sungguhnya engkau Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Nabi Ibrahim mendoakan kalau memang dia itu orang yang beriman, semoga engkau mengampuni.
Dia itu beriman tapi dia suka maksiat. Maka Nabi Ibrahim mendoakan semoga engkau mengampuni orang tersebut. Itu doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti itu ya, Masya Allah, tabarakallah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah SAW membaca firman Allah, ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, al-ayah. Wa qaula Isa alaihissalam, dan membaca akan ucapan Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, al-ayat. Nabi ini ya makhluk yang paling sayang kepada umatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika membaca Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, tsumma rafa'a yadayhi, lalu Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Bangun, 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 bangun. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah selamatkan umat kami, ya Allah selamatkan umat kami. Kita yang diingat oleh beliau. Nabi tidak mengatakan ya Allah putra kami, putri kami, enggak. Tentu beliau lebih jaga lagi perhatian kepada putra dan putri. Tapi beliau yang beliau ucapkan ummati, 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 ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Sampai 3 kali Nabi berdoa kepada Allah. Saking sayangnya kepada kita, tidak lupa beliau kepada kita. Ingat beliau kepada kita yang banyak lupa kepada beliau. Urang nu lupa poho ka kanjeng Nabi. Nabi mah teu hilap ka urang. Wabaka, lalu Nabi SAW menangis bercucuran air mata setelah mendoakan Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Lalu Nabi bercucuran air mata. Summa baka, lalu menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu keinginan Nabi, Allah tahu. Kemudian faqala Allah taala idhab ya Jibril ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ini enggak tega lihat Nabi kalau susah, hatinya enggak tega. Enggak mau melihat hati Nabi susah, ingin selalu menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wahai Jibril, pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbuka alam wasalhu ma yubkik. Tuhanmu lebih tahu, dan tanyakan kepada beliau kenapa menangis, apa yang menyebabkan paduka menangis, tanyakan. Akhirnya fa'atahu Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diberitakan kepada malaikat Jibril oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan, mengadukan kepada malaikat Jibril alaihissalam tentang sebab menangisnya beliau. Faqala Allah taala, maka berfirman Allah taala, idhab ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, pergi kamu ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul lahu inna sanurdika fi ummatika. Jangan khawatir wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami Allah akan meridhokanmu di dalam menyelamatkan umatmu. Aku akan menggembirakan hatimu pada umatmu. Artinya apa? Allah akan mengampuni dosa umat, Allah akan merahmati umatmu karenamu ingin membahagiakan Rasulullah. Tapi kaki itu nyaana Rasul ka urang teh, nya. Emutna Rasul ka urang teh supaya selamat, supaya menang hampura Allah. Tapi kan nangis ngadoa, dugi ka Allah ngutus malaikat Jibril alaihissalam. Piwarang naroskeun aya naon make nangis. Kenapa menangis? Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang dipikirkan kita umatnya. Dikhawatirkan tidak mendapatkan ampunan Allah. Dikhawatirkan tersesat, dikhawatirkan celaka. Wala nasuuka, aku tidak akan
wala nasuka, aku tidak akan menjadikan kamu gelisah, menjadikan kamu sedih, ya, menjadikan kamu ya gelisah. Inginnya inna sanurdika fi ummatik. Sungguhnya aku akan meridhokanmu pada umatmu. Jadi Allah akan menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memberi ampunan terhadap umat beliau. Mudah-mudahan kita diaku umat beliau. Kita diaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dunia diaku umat beliau, di akhirat kelak diaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.